Je te veux, autre chose peut attendre. Je te veux, je sais que ce n'est pas trop tard. Seigneur, je te veux, c'est toi que je veux. Seigneur, je te veux, c'est toi que je veux. Besoin de toi, autre chose peut attendre. Je te veux, je sais que ce n'est pas trop tard. Seigneur, je te veux, c'est toi que je veux. C'est toi que mon cœur désire. C'est toi que je veux. Je te veux. Autre chose peut attendre. Je te veux. Oui, je sais que ce n'est pas trop tard. Seigneur, mon témoin est c'est toi que je veux. Seigneur, je te veux. C'est toi que je veux. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Ne me prive pas ta gloire. Et si je suis ton bien-aimé, ne me prive pas de toi, oh, s'il te plaît, ne me prive pas de toi. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire. Remercions le Seigneur pour sa grâce. Agradecemos ao Senhor pela sua graça. Et nous prions beaucoup pour l'interprète. Orem muito para o intérprete. C'est la première fois. É a primeira vez. Et cela est dû à la demande de la famille. Isso foi para a pedida da família. Parce qu'en Angola, ils doivent suivre la réunion. Porque os que estão em Angola têm que seguir a reunião. Et aussi pour la sœur Rosa qui comprend mieux le portugais. E também para a irmã Rosa, que compreende bem o português. C'est pour cela que nous sommes ici. E por isso que a gente está aqui. Ok. Est-ce que vous êtes là? Vocês estão aí? Ok. Nous allons faire entrer les mariés. Nós vamos fazer entrar os casados. J'espère que les mariés sont là. Eu espero que eles estão aí. Donc on va les faire rentrer si on peut se lever. Se a gente pode se levantar. Et on va faire rentrer les mariés par la marche nuptiale. Vamos fazer entrar os casados. C'est ça la marche nuptiale. Oui, ouais.
pasteur et que Dieu puisse consacrer son tour pour qu'on puisse à travers cette chanson. Nous allons entrer directement dans la parole. Pendant que vous êtes avec nous, nous allons lire l'écriture. Genèse 24, le verset 12 au verset 14. Et il dit, Éternel Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et il se montait envers mon Seigneur Abraham. E disse: O Senhor Deus do Senhor Abraão, dá-me hoje este bom êxito e usa de benevolência para com o meu Senhor Abraão. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les jeunes et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser l'eau. Eis que eu estou em meio junto à fonte, e as filhas dos homens desta cidade vêm saindo para beber água. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche et prie pour que je bois, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as désignée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de monter envers mon Seigneur. Faz, pois, que a donzela a quem eu dizer, abaixa do cântaro, pede-te para que eu beba, e ela ajude a beber, e também darei de beber aos teus camelos, seja aquela que designaste para o seu Isaac. Assim conhecerei que usaste de benevolência para o meu Senhor. Apocalipse 9, verset 21. Et il ne se répandit pas de leur meurtre, ni de leur enchaînement, ni de leur... Je pense que ce sont des questions, c'est ça. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, encore une fois, merci pour ta grâce envers nous, nous qui sommes rien du tout. Tu as ramassé ces gens, tu leur donnes une position. Je te remercie, Père, pour ce mariage. Je te remercie pour ta présence ici. Pour la personne qui est là, nous prions, Seigneur, pour que tu bénisses ce mariage. Parce que l'homme uni ne sert à rien. Porque a coisa que um homem unido não
seja aliada, C'est ce que je dis, personne ne sait ça. mas o Senhor une e isso será Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. por isso que a gente precisa Nous sommes ta grâce. a poder da graça. Au nom de Jésus-Christ, je cherche notre Église. Chercher a nossa igreja. Amen. Nous reçois que les Seigneurs nous bénissent. Bien, que le Seigneur vous bénisse. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Poder sentar. Que Dieu vous bénisse. Deus nos abençoe. Je vais parler sur un petit message Eu vou falar sobre uma mensagem que le Seigneur m'a donné, que o Senhor me deu. que j'ai intitulé Eu Le intitulei choix. A Escolha. Je voulais d'abord me présenter. Eu queria ainda me apresentar. Je suis le pasteur Arthur Moussaka, Eu sou o pastor Arthur Moussaka, pasteur de Shalom Tabernacle, pastor da igreja Shalom Tabernáculo, Grâce Tabernacle Graça Tabernáculo, et Tabernacle du Dieu vivant. do Tabernáculo de Deus Vivente. Donc je crois au message de William Marion Branham. E eu creio na mensagem do William Marion Branham. Que le Seigneur vous bénisse. Que Deus abençoe. Je vais entendre un amen. Donnez-moi un amen vigoureux. Alors je vais parler sur le choix. Então eu vou falar da escolha. Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Deus não nos criou como robocop. Dieu nous a donné le libre arbitre. Deus nos deu livre árbitro. C'est-à-dire le pouvoir de décider, Isso quer dizer poder de decisão. le pouvoir de faire un choix. Poder de fazer uma escolha. La vie est faite de choix. A vida é feita de escolha. Vous devez faire des choix dans la vie. Você tem que fazer escolhas na sua vida. Dans bien des domaines de notre vie, Dans muitas coisas das nossas vidas, nous sommes confrontés à des choix. vocês serão confrontados às Et escolhas. nous devons faire le choix. E nós temos que fazer escolhas. Dans Deutéronome 30, le verset 19, No Deuteronômio 30, 19, la Bible dit ceci. a Bíblia diz isso. J'apprends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. O céu e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, de quem te pus diante de ti, e a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Donc Dieu met devant chaque personne Deus mete diante de cada pessoa un choix uma escolha, de la destination éternelle. uma destinação Il interna. met devant toi la vie et la mort. Eu meto diante de você a vida e a Et morte. Dieu te dit choisis la vie E Deus te disse, escolha a vida, afin que tu vives. a fim que tu Mais vivas. si tu choisis la mort, Mas se tu escolheres a morte, c'est toi-même qui l'as choisi. é você mesmo que escolheu. La vie éternelle est un choix. A vida interna é uma escolha. Donnez-moi un amen. Donc à la fin de ce service, No fim desse serviço, vous choisirez le lieu où vous passerez votre éternité. vocês vão escolher o lugar onde vocês vão passar a vossa eternidade. Soit vous choisissez le ciel, Vocês vão escolher o céu, soit vous choisissez l'enfer. ou se não o inferno. Je mets devant toi la vie ou la mort. Eu meto diante de você a vida ou a Et morte. je te dis de choisir la vie. Eu te disse de escolher a Mais vida. si tu choisis la mort, Mas se você escolher a morte, je dis pas Dieu pourquoi. não diz a Deus por quê. Parce que tu n'es pas un robot. Mas porque você não é um Tu robocop. as le libre arbitre. Você tem livre árbitro. Est-ce que je peux entendre un amen? Você escolheu um amém. Vous avez été bien de fois dans des églises. Vocês foram muitas vezes nas igrejas, On a fait l'appel à l'autel. pediram que a gente venha no altar, Et vous n'êtes pas venus. e vocês não vieram. On a dit ceux qui veulent donner leur cœur au Seigneur, qui lèvent leurs mains. Dizeram que querem entregar seus corações a Deus, levam as suas mãos. Et vous n'avez pas levé la main. Vocês não levantaram as mãos. Vous avez entendu Vocês l'évangile. entenderam o evangelho, Mais vous n'avez pas voulu choisir. mas vocês não quiseram escolher o evangelho. Et un jour, ce sera la dernière fois. E dia vai ser a última vez. Peut-être que c'est aujourd'hui. Pode ser hoje, Parce que je ne crois pas au hasard. porque eu não creio no asa. Tu es venu ici parce que Dieu a voulu que tu sois là. Você veio aqui porque o Senhor quis que você venha para cá. Nous ne croyons pas au hasard. Nós não cremos no azar. Nous croyons que Dieu, c'est Dieu qui est le grand échiquier. Nós cremos que Deus é o grande fabricador. Et c'est lui qui pousse les pions. É Ele que mete as peões. Dieu a voulu que tu sois ici. Deus queria que você fique aqui. Après, Dieu a voulu
que tu sois ici. J'aimerais que tu salues ton frère. Eu quero que você saluda o teu irmão que está ao teu lado. Que Dieu te bénisse. Que Deus te abençoe. J'aimerais dire que Dieu te bénisse. Diga a ele que Deus te abençoe. J'ai voulu que tu sois ici. Eu quero que você esteja aqui. Que Dieu te bénisse. Que Deus te abençoe. Que le Seigneur vous bénisse Que Deus te richement. abençoe ricamente. La Bible dit, A Bíblia diz, aujourd'hui, hoje, si vous entendez sa voix, se você entende a voz, n'endurcissez pas vos cœurs. não precisa do seu coração. Comme Dieu veut que tu entendes sa voix aujourd'hui. Então Deus quer que você escute a sua Peu voz hoje. importe pourquoi tu es venu Pouco ici, importa o porquê que você está aqui, peu importe que tu es venu juste pour le mariage, pouco importa você veio só para o mais casamento, Dieu a voulu que tu sois ici. mas Deus quer que você esteja aqui. C'est Dieu qui t'a amené ici. É Deus que trouxe aqui. Parce que tu pouvais être ailleurs. Porque você podia estar num outro Mais lugar, c'est Dieu qui t'a amené. mas Deus é que te levou aqui. Pourquoi il t'a amené? Por que ele te levou aqui? Ce n'est pas pour voir de beaux visages. Não é para ver caras de outras pessoas, Il não. t'a amené ici Ele te trouxe pour aqui écouter la parole. para escutar a palavra. Et Dieu m'a donné une parole E Deus me deu uma palavra juste pour toi. só para ti. Alors ne ferme pas ton cœur. Então não fecha teu coração. Je suis en train de te Eu parler. vou te falar. Donne ton cœur au Seigneur. Dá o teu coração para Au Deus. nom de Em Jésus. nome de Jesus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je répète au nom de Eu Jésus. repito o nome de Jesus. Je ne parle pas d'adhérer à une église. Eu não falo de entrar numa igreja, não. Je parle de Jésus. Eu falo de Jesus. Je parle du Seigneur. Eu falo do Senhor. Donnez-moi encore un amen. Je parle de donner ton cœur à Christ. Eu falo de dar o teu coração para Et Cristo. qui est Christ? E quem é o Cristo? Qui est Christ? Quem é o Cristo? Il est la parole. Ele é a palavra. Au commencement était la parole. O princípio era a Et palavra. la parole était avec Dieu. E a palavra estava com Et la Deus. parole était Dieu. A palavra era Et Deus. la parole s'est faite A chair. palavra se fez Elle carne. a habité parmi E nous. ele habitou no meio de nós. La parole faite chair. A palavra feita carne. C'est ça Christ. É isso, Cristo. C'est ça le message de É isso a mensagem da hora. Et Dieu E Deus te demande te aujourd'hui pede hoje de donner ton cœur au de Seigneur. dar o teu coração para Est-ce Ele. que je peux entendre un Eu amen? vou escutar um amém. Je suis en train de parler du choix. Eu estou a falar da escolha. Je dis que Dieu ne nous a pas créés comme des robots. Deus não nos criou como Robocop. Chacun de nous a un libre arbitre. Cada um de nós tem um livre árbitro. Ici en France, Aqui em França, nous avons la liberté de choisir l'église que nous voulons. nós temos a liberdade de escolher a igreja que nós queremos. Et je remercie le Seigneur. E eu agradeço o Senhor. Vous avez la liberté. Vocês têm a liberdade. Vous pouvez choisir Você pode escolher. d'être catholique Pode ser católicos. ou être catholique non pratiquant Pode ser católicos não praticantes. ou être protestant Pode ser protestantes. ou être kimbangiste Pode ser ou quimbanguistas. être baptiste Pode ser ou batistas. être pentecôtiste, Ou pode ser etc., pentecostais. etc. Donc ce que tu veux, O que você quiser. ça s'appelle la liberté de religion. Se chama liberdade da religião. Que le Seigneur nous aide, Que o Senhor nos ajude. que le Seigneur aide la France, Que o Senhor ajude a França. que le Seigneur aide l'Europe, Que o Senhor ajude a Europa. que le Seigneur nous aide Que o Senhor nos ajude à garder cette a chose-là, guardar essa coisa. la liberté de religion. A liberdade da religião. Parce qu'il y a des pays Porque tem países où vous n'avez pas de liberté. onde você não tem liberdade não. On vous impose une religion. Eles vos impõem uma Ici, liberdade. nous avons le choix. Mas aqui nós temos a escolha. Vous pouvez choisir être baptiste Você pode escolher de ser et batista. demain vous devenez pentecôtiste. Amanhã você vai ficar pentecostista. Et après-demain vous devenez catholique. Amanhã você vai ficar católico. Et de catholique vous acceptez le message de l'heure. E de católica você aceita a mensagem da Donc hora. vous avez tout le choix. Então você tem toda a escolha. Vous avez cette liberté. Você tem essa liberdade. Et je remercie le Seigneur. E eu agradeço o Senhor. Mais n'oubliez jamais Mas nunca esqueça. que les églises ont des esprits. Mas as igrejas têm espíritos. Donnez-moi un amen. Dê um amém. Je dis les églises ont des esprits. As igrejas têm espíritos. Je ne parle pas du Saint-Esprit. Eu não falo do Santo Espírito. Je parle de l'esprit de l'église. Eu falo do Espírito da igreja. Laissez-moi vous donner un exemple. Deixem me dar um Est-ce que exemplo. tout le monde me suit? Alguém quer me seguir? Est-ce que tout le monde me suit? Todo mundo quer me seguir. Alors laissez-moi vous donner un exemple. Então me deixe dar um exemplo. Oh, il y a un adage qui dit, un proverbe qui dit, Tem um provérbio que diz:
Exact. Et lui, il dit exactement ça que j'ai dit. Ok. Il y a un proverbe qui dit, Tem provérbio que diz: le poisson pourrit par la tête. o peixe fica pobre pela cabeça. Donc quand vous entrez dans une église, Quando você entra numa où igreja le pasteur est froid, onde o pastor está, il est raide comme un manche de balai. ele está tipo, como eu posso falar isso? Ele está tipo uma vassoura. Un pasteur qui est froid, Pastor que está muito vous remarquerez que toute l'église sera froide. Vocês vão remarcar que toda a igreja vai ser morna. Parce que l'église attrape l'esprit du pasteur. Porque a igreja pega o espírito do pastor. Si vous avez un pasteur Se você tem pastor qui est chaud, que é muito quente, et vous remarquerez que l'église sera chaude vocês vão aussi. remarcar que a igreja vai ser quente também. Si vous avez un pasteur qui court dans la salle, Se você tem pastor que corre na sala, vous verrez que l'église va faire la même chose. vocês vão remarcar que a igreja vai fazer a mesma Si coisa. vous avez un pasteur qui, quand il prêche, il bouge la tête, Se você tem pastor que quando prega ele mexe a cabeça, vous remarquerez que l'église va faire la même chose. vocês vão remarcar que a igreja vai fazer a mesma coisa. Maintenant, ça là, ce n'est pas le Saint-Esprit, Mas isso não é o Espírito Santo, não. c'est l'esprit du pasteur. Esse é o Espírito do pastor. Donc l'église a attrapé l'esprit du pasteur. A igreja pegou o Espírito do pastor. Donnez-moi encore un amen. Alors j'aimerais que chacun de vous me dise, pasteur, avance. Então eu quero que o pastor avance. Je vais entendre encore ça. Alors je vais avancer. Então eu vou avançar. Dans 1 Roi 18, Rei 18, nous voyons une épreuve de force. nós vemos uma prova de Nous força. voyons un défi. Nós vemos desafio. Nous voyons Élie. Nós vemos Elias. Élie le prophète. Elias, o profeta, Il était sur le mont Carmel. ele estava no Monte Carmelo. Et nous voyons là le peuple. E nós vemos aí o povo De Dieu. o povo de Deus, Israël. Israel, Le peuple de Dieu. o povo de Deus, Était dans un état lamentable. eles estavam Dans un mauvais état. eles estavam no mau tempo, no estado mal. Ok. Alors, Élie est arrivé, Elias chegou, a trouvé le peuple en train d'adorer Baal. ele encontrou o povo a adorar o Baal. Et je suis en train de parler du peuple de Dieu, Eu estou a falar do povo de Deus, des croyants de Jéhovah. de crentes de Jeová, Mais ils adoraient Baal. mas eles estavam a adorar o Baal. Ils adoraient un faux Dieu. Eles estavam a adorar um falso Mais Deus. Dieu envoie toujours Élie Mas Deus envia sempre quand les Elias choses vont mal. quando as coisas vão mal. Et quand Élie est E arrivé, quando Elias chegou, Élie a prêché au peuple. Elias pregou ao povo. Il a parlé au peuple. Ele falou ao povo. Il dit jusqu'à quand vous clocherez-vous des deux côtés? Ele disse até quando vocês vão olhar de dois lados. Si Baal est Dieu, Se Baal é Deus, alors adorez-les, croyez en lui. então adora a ele e crê para ele. Mais si l'Éternel est Dieu, Mas se o eterno é Deus, alors suivez l'Éternel. segue o eterno. Et la Bible dit, E a Bíblia diz, le peuple est resté calme. o povo ficou calmo. C'est-à-dire le peuple n'avait plus de position. O povo não tinha mais posição. Il ne pouvait pas se positionner pour l'Éternel Eles não podiam se posicionar para o eterno. ou pour se positionner pour Baal. Ou se posicionar para o Baal. Dans la vie, il faut choisir. Na vida tem que ter uma escolha. Mais le peuple était là, il n'avait pas de choix. Mas o povo estava aí e não tinha nenhuma La escolha. prédication ne donnait rien. A predicação não dava nada. Élie prêchait, mais ça ne donnait rien. Elias pregou, mas não dava nada. Mais Élie a compris une chose. Mas Elias compreendeu uma coisa. Il a dit le Dieu qui va répondre par le feu, Ele disse, o Deus que vai responder para o fogo, c'est celui-là qui sera Dieu. ele que vai ser Deus. Alors il a eu ce défi. Então ele pegou esse Sur desafio le mont Carmel, no Monte Carmelo. il a eu 400 prophètes et Baal. Tinha 400 profetas no Baal. Élie a dit, écoutez, vous commencez par adorer votre Dieu. Elias disse, vocês começam a adorar vosso Deus. Et Élie leur a laissé du matin jusqu'au soir. Ele deixou de manhã até a Ils tarde. ont commencé à crier. Eles começaram a gritar. Baal, 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 descends, desce, Baal, 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 descends. desce. Ils criaient, Eles gritaram, ils criaient gritaram, jusqu'au soir. até a tarde. Et il n'y avait pas de E réponse. não tinha nenhuma resposta. Ils ont couru, ils ont fait tout ce qu'ils ont fait. Eles correram, fizeram o que Il tinha n'y que avait pas fazer. de Não réponse. tinha nenhuma resposta. Alors Élie savait Então Elias sabia qu'au temps du soir, que
dit, il y aura de la lumière. Élie savait. Mais au temps du soir, Dieu va descendre. Parce que Dieu, il descendait dans le jardin d'Éden tous les soirs. Et Élie savait cela. Alors Élie a rétabli l'autel. Et il a dit éternel, afin qu'on sache que tu es Dieu et que je suis ton serviteur. Et pendant qu'il parlait, le feu est descendu du ciel. Alléluia. J'aime un Dieu comme ça. J'aime un Dieu qui répond par le feu. Est-ce que vous n'aimez pas ça? Un Dieu qui guérit les malades. Un Dieu qui ressuscite les morts. J'aime un Dieu surnaturel. J'aime un Dieu surnaturel. Vous savez, hier soir, j'ai appris une chose. Il y a un bébé qui est tombé du 8e étage. Et qui est tombé et qui est aujourd'hui dans le coma. On est en train de soigner le bébé. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent. Et nous remercions le Seigneur. Pour les médecins. Nous remercions le Seigneur. Pour les médecins. Mais nous connaissons quelqu'un qui est le grand médecin. Le grand médecin est ici maintenant. Quand les médecins du monde, quand ils n'arrivent plus, nous avons un grand médecin. Alors la prière, ce midi, cet après-midi, j'ai que le grand médecin qui puisse descendre là-bas et qu'il guérisse cet enfant. Si tu es croyant, et que tu ne crois pas au surnaturel, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi et toi, nous sommes des naturels. Nous sommes des gens naturels. Tu es naturel. Je suis naturel. Tu es naturel. Je suis naturel. Je t'aime. Tu m'aimes. J'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi. Mais je veux quelqu'un qui soit surnaturel. C'est-à-dire au-dessus du naturel. Un Dieu qui fait des choses que moi je ne peux pas faire. Et Jésus, c'est un Dieu qui fait des choses que chaque personne de nous ne peut le faire. Donnez-moi un amen. Je vais prêcher jusqu'à ce que tu dises amen. Je sais que quand nous venons à l'église, parce que nous avons des problèmes. Les gens qui vont à l'hôpital, c'est parce qu'ils sont malades. Nous avons des problèmes. Et nous avons appris que dans l'église, il y a Dieu. Et Dieu, il est surnaturel. Il a la réponse à mes problèmes. Voilà pourquoi je vais à l'église. Que le Seigneur soit béni. Que Dieu soit béni. Nous aimons le Dieu d'Élie. Élie dit. Où Élie a dit. Il a dit Dieu descend afin que les peuples sachent que je suis ton serviteur. Dieu a envoyé des serviteurs. Des serviteurs et des serviteurs et des serviteurs. Jusqu'à ce qu'on arrive au temps de la fin. Dieu envoie Élie les prophètes. C'est ce que nous croyons. William Marion Branham. C'est ce que nous croyons. S'il n'est pas Dieu, notre Dieu s'appelle Jésus. Mais il est un serviteur. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est un prophète. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux un Dieu qui ressuscite les morts. Je veux un Dieu qui ressuscite les morts. Merci Jésus. Dis merci Jésus. Je vais entendre merci Jésus. L'ange a dit à Gédéon. Il dit Gédéon. Il dit salut vaillant héros. Salut vaillant héros.
Alors que Gédéon, então o Gedeão, il s'est caché derrière le pressoir. ele se escondia de trás de uma... Il avait peur. Ele tinha medo. Gédéon avait peur. Ele tinha medo. Il avait peur des Amoréens. Ele tinha medo dos aramoeus. Les Amoréens, ce peuple-là, Os aramoeus, esse povo ce aí, peuple-là, esse povo, ils avaient colonisé le peuple de Dieu. eles colonizaram o povo de Deus. Et Gédéon avait peur. O Gedeão tinha medo. Le ange lui apparaît. Mas o anjo apareceu Et para il ele. dit, salut, vaillant héros. Um dia, vai antes eu. Et Gédéon dit, E Gedeão disse: ah, mon Seigneur, Ah, meu Senhor, si Dieu est avec nous, se Deus está conosco, où sont ces miracles? onde estão seus milagres? Où sont ces choses qu'on nous a dit? Onde estão essas coisas que nos Les aprenderam? choses qui sont écrites dans la parole. As coisas que estão escritas na Pourquoi palavra. nous ne les voyons pas à Por que a l'église? gente não vê isso na S'il y igreja? a un temps où l'église va crier à Dieu, Se é o tempo que a igreja tem que c'est gritar para bien Deus, maintenant. Donnez-moi un amen. En d'autres termes, em outras palavras, Gédéon a dit à l'ange, Gedeão disse no anjo: nous subissons défaite après défaite. Nós perdemos defeito, Défaite après défaite. nós perdemos de Mais perder. où est Dieu? Mas onde está onde Deus? Où est Dieu? Está onde Deus? L'église, Uma igreja sans surnaturel, sem o sobrenatural c'est un club. é um crime. Ce n'est pas une église. Não é uma igreja. Ce qui fait une église d'une église, O que faz uma igreja, c'est la présence de Dieu. é a presença de Deus. Et je crois Eu creio que Dieu est ici. que Deus está aqui. Est-ce que tu crois que Dieu est Você ici? crê que Deus está aqui? Parce que c'est lui qui doit unir le couple. Porque ele tem que unir, ele tem Si que Dieu unir. n'est pas Se ici, Deus não está aqui, tout ce que nous faisons là est vain. tudo que a gente vai fazer aqui é Le lindo. mariage ne tiendra pas. O casamento não vai entender, não. Parce que c'est Dieu qui unit les gens. Porque o Deus que vai unir as pessoas. Ce n'est pas le pasteur. Não, não, pastor, não. Le pasteur, Dieu va l'utiliser. O pastor Deus vai Il utilizar. va imposer les mains, Ele vai meter as mais mãos. c'est Dieu qui unit. Aí é o Deus que vai Et unir. c'est que Dieu unit. E o que Deus une, Personne ne peut séparer. ninguém vai nos separar. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Est-ce que je vous ai fatigué? Vocês estão fatigados? Parce que si vous êtes fatigué, je vais encore vous Se fatiguer. vocês estão fatigando, eu vou te fatigar mais. Ne vous inquiétez pas. Não se Je entenda. vais continuer à prêcher Eu vou continuar a pregar. jusqu'à ce que nous voyons le Dieu surnaturel Até que a gente vê o Deus sobrenatural descendre sur votre cas. descer no vosso caso. Parce que je sais que vous avez un problème. Porque eu sei que você tem um problema. C'est la raison pour laquelle vous êtes venus. É a razão pela qual você está Que le aqui. nom du Seigneur soit béni. O nome do Senhor Jesus Cristo seja Si vous abençoado. êtes dans une église Se vocês estão numa igreja qui ne croit pas au que surnaturel, não crê no sobrenatural, j'ai un conseil à vous eu donner. tenho um conselho para vos dar. Sortez de cette église. Saia dessa igreja. Et choisissez une église Escolha uma igreja qui croit le surnaturel. que crê no sobrenatural. Et amenez votre famille. E leve a vossa família. Que le nom du Seigneur soit béni. Em nome do Senhor Jesus Cristo seja Cela abençoado. me fait penser à l'un de mes amis, Isso me faz pensar um pasteur, pasteur Théo Erasmus, pastor Théo Erasmus, de l'Afrique du Sud. da África do Sul. Un jour, il faisait une campagne d'évangélisation. Um dia ele fazia uma campanha de Je pense evangelização que c'était en plein air. À l'extérieur. no exterior. Et pendant qu'il faisait la campagne, Quando ele fazia essa campanha, il y a quelqu'un est venu tinha uma pessoa que veio, avec un paralytique. Paralítico. Il vient avec le paralytique. Ele veio com um Il paralítico le met là. e ele o Il meteu dit, aqui. moi je ne crois pas à votre Dieu. E eu não creio a vosso Deus, não. Si votre Dieu est Dieu, Se vosso Deus é Deus, alors que ce paralytique se lève. então é que esse paralítico se levante. Et les gens étaient là et E regardaient. as pessoas estavam aí, estavam olhando. Mais c'était un défi. E era um desafio. Donc les gens ont oublié la parole. As pessoas esqueceram a Ils palavra. regardaient le défi. Eles estão a olhar o desafio. Maintenant le pasteur, Agora o pastor, il a commencé à prier. ele começou a orar. Il a dit au nom de Em Jésus, nome de Jesus Cristo, lève-toi. levanta-te. Le paralytique est resté toujours assis. O paralítico estava sempre sentado. Alors l'incrédule, Então o incrédulo, le monsieur, o senhor, il a commencé à marcher. ele começou a andar. Il a dit, Ele disse: voilà, eu je vous avais dit que tout ça c'est faux. tínhamos dito que isso tudo era Voilà, verdade. je vous avais dit, Eu tínhamos je vous dito. avais dit. Eu vos disse. Alors le pasteur, Então o pastor, Théo, il dit, ele disse: au nom de Jésus, no nome de Jesus, lève-toi. levanta-te. La personne était toujours assise. A pessoa estava sempre sentada. Alors l'incrédule Então o incrédulo, a commencé à dire, ele começou a dizer: voilà, je vous ai dit, eu vos il ne disse, faut pas suivre tous ces gens-là. não tem que seguir essas Ce sont pessoas. des charlatans.
Ce sont deux. Eles são brincalhões. Ok. C'est ça, hein? Isso é isso. Brincalhões. Eles são feiticeiros. Oui. Alors, il avait récupéré pratiquement tout le monde. Ele recuperou praticamente todo mundo. Et il était là fier de lui. Ele estava aí. Alors le pasteur Théo, Então o pastor Dieu lui a donné une inspiration. deu uma inspiração. Et le pasteur Théo dit, E o pastor Teo disse: maintenant, agora, tous ceux qui croient todos aqueles que que Dieu peut faire lever cet homme, que Deus pode fazer levantar esse homem, qu'ils viennent que vem aqui autour de moi, no ao redor de mim, et qu'ils soient tout autour de moi, se mete ao redor de mim, afin d'isoler l'incrédule. a fim de isolar o incrédulo. Et les gens sont venus. E as pessoas Ils viram. se sont mis autour du pasteur. Fizeram ao fundo do pastor. L'incrédule était en dehors du cercle. Et le pasteur dit, E o pastor disse: au nom de Jésus, lève-toi. Et la personne se a lève. pessoa se levantou. Nous allons isoler l'incrédule. Donnez-moi un amen. Nous allons isoler l'incrédule. Notre Dieu guérit les malades. Notre Dieu ressuscite les morts. Dieu peut me donner un amen. Merci Jésus. Dis merci Jésus. Dis merci Jésus. Maintenant, Agora, après le salut, depois da salvação, il y a un autre choix dans la vie. tem uma outra escolha na vida. Tout ce que j'avais dit auparavant, Tudo que eu disse decididamente c'était juste pour me réchauffer un peu. era só para que eu. Maintenant, on rentre dans notre texte. Agora vamos entrar no nosso texto. Il y a un autre choix qu'on fait dans la vie. Tem uma outra escolha que a gente faz na vida. C'est celle d'un compagnon ou d'une compagne de vie. É isso de um companheiro e de uma companheira da vida. Vous devez choisir votre femme. Você tem que escolher a sua mulher. Et la femme doit choisir son mari. E a mulher tem que escolher o seu marido. C'est un choix. É uma escolha. Le jeune homme choisit O jovem escolhe et la jeune fille accepte ou refuse. e a jovem aceita ou não aceita. Nous ne croyons pas au mariage forcé. Nós não queremos um casamento forçado. Chacun doit accepter. Cada tem que escolher. Chacun doit choisir. Cada tem que escolher, tem que aceitar. L'homme doit choisir. O homem tem que. La femme doit dire oui ou non. A mulher tem que dizer. Donnez-moi un amen. De Nous uma, ne croyons pas au mariage forcé. nós não queremos no casamento forçado. Maintenant, c'est ça qui nous a amenés É ici. isso que nos levou até aqui. Nous croyons au mariage. Nós cremos no casamento. Nous croyons au mariage. Nós cremos no casamento. Nous ne croyons pas à l'union libre. Nós não queremos uma união livre. Nous croyons au mariage. Nós cremos no casamento. Nous ne croyons pas au divorce. Nós não queremos no divórcio, não. Donnez-moi un amen. Il y a un député du Parlement européen. Tem deputado do Parlamento Europeu. Il y avait une session, ils étaient en train de discuter. Eles estavam numa sessão, eles estavam a discutir. Et dans cette discussion, ils parlaient des divorces. E nessa discussão eles estavam falando do divórcio. Et ils ont dit qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui. E eles disseram que tem muitos divórcios. Et ça, nous le savons. E nós sabemos disso. Il y a beaucoup de divorces. Tem muitos divórcios. Alors ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter tout ça? Então eles começaram a se perguntar o que a gente pode fazer. Alors il y a un qui a levé la main, Então tem um que levantou. on lui a donné le micro, Deu il a dit, E ele disse, pour qu'il y ait plus de divorces, porque a gente pare com o divórcio, il faut qu'il n'y ait plus de mariage. a gente tem que parar com o casamento. Et tout le monde a commencé à applaudir. E todo mundo aplaudiu. Vous voyez où le monde est en train de partir? Vocês estão vendo onde o mundo está aí? Comme il en était au sang de Sodome, Como estava no tempo de Sodoma, comme il en était au temps de Noé, estava no tempo de Noé, ainsi en sera-t-il. vai saber uma Nous coisa. sommes arrivés au temps de la fin. Chegamos no tempo do fim. Nous croyons au mariage. Nós queremos no Parce casamento. que c'est Dieu qui a institué le mariage. Deus que estabeleceu o Nous casamento. ne croyons pas au divorce. Nós não queremos no divórcio. Donc ce que nous sommes en train
train de faire ici, Então, o que a gente está fazendo aqui, à un certain moment, je lirai le texte. numa parte eu vou ler um texto. Le texte dit, le texte de la cérémonie, O texto da cerimônia diz: c'est jusqu'à ce que la mort vous sépare. e que a morte vos separa. Hein, frère Samuel? Irmão Samuel, Hein, sœur Rosa? irmã Rosa. Jusqu'à ce que, traduis bien, jusqu'à ce que la mort vous sépare. E que a morte vos separa. C'est bon? Você compreendeu? Ok. Ce n'est pas jusqu'à ce que... Alors, sa femme lui dit, Então a mulher diz: de toute façon, tu seras avec moi. pouco importa, você vai estar comigo. Parce que dans notre famille, on vit très longtemps. Porque na nossa família nós vivemos muito longe. Parce que lui, étant chrétien, Porque ele, sendo cristão, il s'attendait à ce que la femme décède. ele esperava que a mulher morre. Mais la femme n'est pas morte. Mas a mulher não morreu, não. Elle a dit, chez nous, on vit très longtemps. Ela disse: Très longtemps. não, não estou falando que não. Nós vivemos muito tempo. Effectivement, c'est l'homme qui est mort avant. C'est verdade, o marido morreu antes dela. Ok, bon, je ferme la parenthèse. Hein? J'ai dit jusqu'à ce que l'argent de la CAF vous sépare. Eu disse até que o dinheiro da caixa fosse separe. Bon, ça c'était juste une pierre que j'ai lancée dans l'obscurité. Isso era só uma pedra que eu lancei assim na escuridão. Donc si ça te fait mal, c'est toi. Se você está se sentindo mal, Bien, que le Seigneur vous bénisse. Je vais parler sur le choix. eu vou falar da escolha. Bientôt je vais terminer. Daqui a pouco eu vou acabar. Maintenant écoutez, Agora escuta. les gens basent leur choix sur l'apparence physique. As pessoas metem suas escolhas nas aparências físicas. Les hommes sont attirés par la beauté, Os homens são atirados pela beleza, par la beauté physique, a beleza física, les seins, os seios, les bassins, a bacia etc., etc. e tudo isso. Voilà dans quoi ils sont attirés. É nisso que eles estão atirados. Ils sont attirés par le rouge à lèvres, Eles são atirados pela les jaunes à maquia. lèvres, etc. Si ça existe. Essas coisas existem. Tout ce qui est artificiel, Tudo que é artificial. c'est ça qui attire les gens. É isso que atira as pessoas. Les fossiles, As coisas que eles metem não. les faux seins, vous savez que ça existe. Os Les faux falsos, cheveux. os falsos cabelos. Donnez-moi un amen. Les fausses fesses. Vous savez que ça existe. Você sabe que existe. Est-ce que j'ai perdu quelqu'un? Si vous épousez une femme qui est complètement artificielle, Se você casar com uma esposa que vous allez droit au mur. vocês vão direito ao amor. Donnez-moi un amen. La Bible dit que la beauté est vaine. A Bíblia diz que a beleza não seria nada. Comme elle est là aujourd'hui, Como ela está aí hoje, dans quelques années, daqui a tempo, il va y avoir des transformations. vai ter transformação. Transformation. Et cette beauté-là, E essa beleza aí ça va disparaître. vai desaparecer. Tout le monde est d'accord avec moi. Está de acordo comigo. Si vous êtes un chrétien, vous devez être d'accord avec Se moi. você é um cristão, vai ter que estar de acordo comigo. Donnez-moi un amen là. Me dê um amém. Vous les sœurs, les femmes, Vocês, as irmãs, as mulheres, vous choisissez un homme você escolhe um homem qui prend la vaseline de sa maman, que pega a vaselina da sua mãe, qui met sur la que tête mete na cabeça. et vous regardez, vous dites, ah, celui-là c'est un bon chéri. Então você olha para ele e você diz: aquele é um bom querido. L'école, il ne veut pas. A escolha ele não quer. Le travail, il ne veut pas. O trabalho ele não quer. Il n'a pas bâti sa vie. Ele não estabeleceu a sua vida. Et vous dites, ah, c'est celui-là. E você está dizendo na sua cabeça: é aquele, é aquele. Un jour, vous n'aurez que des yeux pour pleurer. Um dia você vai ter seus olhos para chorar. Voilà pourquoi E por isso,
Le choix est très important. A escolha é muito importante. Aujourd'hui, on est séduit par l'argent. Hoje as pessoas estão seduzidas pelo dinheiro. Moi, je vois ça. C'est que je vous dis, vous savez que c'est comme ça. Eu vejo isso que eu falar e vocês sabem que é assim. Il suffit seulement que vous soyez dans une église en Afrique. Se você está numa igreja na África, Vous êtes dans l'église. vocês são na igreja, Personne ne vous calcule. ninguém vos calcula. Le jour seulement où votre passeport sort, O dia que o seu passaporte vai sair, juste le passeport, só o passaporte. hein, vous allez voir que ça va commencer à être autour de vous. Vocês vão ver que as pessoas vão se meter. Alors si le visa sort, Então, se o visto sair, alors là, então aí, je t'aime à la folie. eu te amo. En fait, ce n'est pas toi qui l'aimes. Então, não é você que ele ama. C'est l'Europe qui l'aime. É a Europa que ele ama. Donnez-moi un amen. Si on doit dire la Se a vérité, gente tem que dizer a verdade, c'est bien à l'église. é na igreja. Le choix, A escolha c'est très é important. muito importante. Quelqu'un peut être moche. Uma pessoa pode ser feio. C'est ça. É feio, é feio. Mais il suffit seulement qu'il ait un peu d'argent. Mas se ele tem pouco de dinheiro, Vous allez voir les moudjahidines du peuple. vocês vão ver Les moudjahidines, mon frère. um jeitinho, eu não conheço isso não. Ok. Eu não sei isso. Ah, je t'aime, je t'aime. Eu te amo, eu te amo. En fait, c'est pas toi qui l'aimes. Então não é você que ele ama. C'est ton argent qui É o l'aime. dinheiro que ele ama. Le jour où tu n'as plus d'argent, O dia que você não vai ter mais tu dinheiro, ne le vois plus. você não vai ver mais ele. Tu ne la vois plus. Você não vai ver mais ele. Exactement. Le faux amour. O falso amor. Exactement. Le choix. A escolha. C'est ça la cause de tous les divorces que Isso é a vous causa de todos os tipos de divórcios que La você tem. beauté, l'argent, Ao dinheiro. le ceci, le cela, tout ce qui est artificiel. Tudo que é artificial. Et on veut bâtir notre mariage sur ça. Nós queremos bater nosso casamento sobre isso. Le mariage ne doit pas être bâti sur la beauté, O casamento não tem que ser batido pela ni beleza, sur l'argent. nem sobre dinheiro. Le mariage doit être bâti sur le caractère. O casamento tem que ser batido pelo caráter. Donnez-moi un amen. Sur la nouvelle naissance, Sobre a novo nascimento. sur le Saint-Esprit, sur la beauté intérieure. A beleza interior. Ah, je n'entends pas tes amens. J'avance. Eu vou avançar. Que Dieu soit béni. Non, j'ai presque fini. J'ai presque fini. Daqui a pouco vai acabar. Continuez, continuez. Que je continue. Eu continue. Amen. Regardez tout ce qui se passe aujourd'hui. Olhe tudo que se passa aqui. Hein? Normalement, dans la communauté chrétienne, Normalmente, na comunidade cristã, on ne devait pas avoir de divorce. não deveriam ter divórcios. On ne devait pas avoir ça. Não tínhamos que ter divórcios. Parce que Dieu est l'auteur du mariage. Porque Deus é o ator do casamento. Et le diable est l'auteur du divorce. E o diabo é o ator do divórcio. Peu importe ce que vous avez comme argument Pouco importa que você tenha como argumento pour divorcer, para divorciar. sachez que vous êtes entré dans le domaine du diable. Saiba que você está numa coisa do Ce diabo. que Dieu a uni, O que Deus uniu, personne ne doit séparer. ninguém pode separar. Le choix d'une épouse, A escolha de uma esposa, le choix d'un mari. a escolha do marido. Il faut beaucoup prier. Tem que orar muito. Parce que votre choix, O que você escolhe, c'est ça qui va déterminer le reste de votre vie. isso vai determinar o resto da nossa vida. Après le salut, Depois da salvação, je dis après le salut, depois da salvação, Dieu a donné à l'homme Deus deu ao homem une bonne épouse. uma boa esposa. Une bonne épouse. Uma boa esposa, irmão. Quand vous rentrez du travail, Quando você entra no mundo do trabalho, quand nous allons au travail, quando você vai ao trabalho, nous allons comme en enfer. nós vamos ir no inferno. Vous verrez des âmes qui vivent en prison. Vocês vão ver almas que vivem nas prisões, Hein? Des prisonniers, des gens prisonniers de Satan, os prisioneiros de Satanás, qui sont tout autour de vous. que estão todo ao redor de vocês. Et tout le monde vous fait des clins d'œil. Todo mundo vos faz os olhares. Tout le monde veut vous avoir.
que você. Vous savez ça? Você sabe isso? Dans le travail, c'est très O difficile. trabalho é muito difícil. C'est très É difficile. muito difícil. L'homme qui va au travail, O homem que vai ao il trabalho, est tout le temps convoité. ele está todo o tempo. Mais il est obligé d'aller au travail. Ele tem que ir para o trabalho. Dans la rue, Na rua. partout. É para todo sítio. Faites un tour au Château Rouge. Aí vão dar um passeio no Château Rouge. Et vous verrez. Vocês vão ver. On est en train de vous courir après. Eles vão vos correr Mais atrás. maintenant, quand tu rentres, Mas quando você entra, tu es sorti de l'enfer. você saiu do Tu inferno. arrives à la maison. Você chega para casa. Si tu trouves une bonne chérie, Você encontra uma boa querida. vous arrivez comme ça. Vocês chegam assim. Votre nourriture est déjà là. Você comida já está aí. C'est déjà préparé. Já está Ça, preparada. c'est pas pour les enfants. Isso não é para as Ça, c'est pour crianças. papa. Isso é para o papai. Et vous arrivez E vocês chegam juste à la porte. até a porta. Un bisou. Beijo. Et vous allez le manteau. Ele vos tira o casaco. Asseyez-vous sur les Ele genoux. vos disse, senta nas minhas pernas. Frère, ça enlève, ça vous délivre. Irmãos, isso vos libera. Carrément délivre. C'est ce que nous voulons. Sœurs, soyez des sœurs. Irmãs, sejam irmãs. Frères, soyez des frères. Irmãos, sejam irmãos. C'est nous dans la parole. É nós na palavra. En tant que chrétien, Como cristãos, le divorce ne devait pas exister. o divórcio não tinha que existir, não. S'il y a des problèmes, Se tem problemas, il y a un Dieu. Il y a la solution. tem a solução. Mettez-vous à genoux. Mettez à genoux. Priez le Seigneur. Le choix. A escolha. Si tu rates ton choix, Se você não faz bem a escolha, tu rates ton avenir. você Que celui qui a des oreilles pour entendre, que aquele que tem orelhas que entende, que celui qui a des oreilles pour que entendre, aquele que tem orelhas para entender, vous direz, mais tout le monde a des oreilles. vocês vão me dizer, mas todo mundo tem orelhas, Mais ce n'est pas tout le monde qui entend. mas não é todo mundo que entende. Il y en a qui ont des oreilles qui décorent la tête. Tem alguns que têm orelhas para decorar a cabeça, Mais que celui qui a des oreilles pour entendre, mas que aquele que tem orelhas para entender, que le Seigneur vous bénisse. que o Senhor nos abençoe. Eu vou acabar aqui. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous Vamos se levantar et nous allons célébrer le mariage. e nós vamos celebrar o casamento. Première question. Primeira questão. À qui demanderais-je pour donner cette femme ici, Rosa, à cet homme ici, Samuel? A quem pedirei para dar esta mulher, Rosa, a este homem aí, Samuel? En d'autres termes, qui est de la famille? J'ai reçu la lettre de la famille. Eu recebi a letra da família. Mais qui représente la famille ici Mas quem representa a família aqui et qui peut dire, e que pode dizer, ok, est-ce que vous acceptez? Est-ce qu'il y a un diacre avec un micro, s'il vous plaît? C'est bon. Donne le micro. Est-ce que la famille est d'accord de donner leur fille a família está de acordo para dar sua filha à ce garçon? a esse jovem? Bien sûr que oui. Nós estamos de acordo. La raison pour laquelle j'ai posé cette question, A razão pela qual eu perguntei essa questão, parce qu'un chrétien rentre par la porte. porque um cristão entra pela porta. Vous voyez, Dieu dit, Deus disse, si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? se eu sou pai, qual é a honra que me foi dedicada? Donc il faut toujours honorer la famille. Então tem que sempre honrar a família. Et je suis heureux E eu estou de muito savoir que alegre Samuel a honoré la de famille. saber que o Samuel honrou a família. Un chrétien rentre par la porte. Um cristão entra pela porta. Chers bien-aimés, nous sommes rassemblés ici en présence de Dieu et devant cette congrégation pour unir 7 hommes et 7 femmes
dans un saint mariage, ce qui est recommandé par Saint Paul comme étant quelque chose d'honorable parmi tous les hommes. C'est pour cela il n'est pas donné à qui que ce soit d'y entrer imprudemment ou avec légèreté, mais plutôt respectueusement, sagement, raisonnablement et dans la crainte de Dieu. Caros amados, estamos aqui reunidos na presença de Deus e diante desta congregação para unir este homem e esta mulher em santo matrimônio, o que é recomendado por São Paulo como sendo algo honroso entre todos os homens. Por isso não é dado a ninguém entrar imprudentemente ou levianamente, mas sim respeitosamente, sabiamente, razoavelmente, no temor de Deus. Dans cette sainte cérémonie, ces deux personnes ici présentes sont venues pour être unies. S'il y a quelqu'un ici qui peut montrer un motif juste pour lequel il ne devrait pas être légalement unis dans ce saint mariage, qu'ils le disent maintenant, sinon qu'ils se taisent à partir de cet instant jusqu'à jamais. Nesta santa cerimônia, estas duas pessoas presentes vieram para ser unidas. Se há alguém aqui que possa mostrar uma razão justa pela qual elas não deveriam ser legalmente unidos neste santo matrimônio, fale agora. Caso contrário, que se cale a partir deste momento para sempre. Est-ce que dans la salle ici, il y a quelqu'un qui est contre ce mariage, qui lève simplement sa main? On va lui donner le micro, qui dise pourquoi il est contre. Aqui na sala, se tem alguém que está contra esse casamento, que ele levante a mão, a gente vai dar ele um micro e ele vai falar por que ele está contra. Quelqu'un est contre ici? Alguém está contra aqui? Tout le monde est d'accord? Todo mundo está de acordo? Ok, on peut célébrer le mariage. Podemos celebrar. La raison pour laquelle à la mairie on publie les bancs, A razão pela qual on publie les bancs, on publie que tel ou tel vont se marier, tout ça. a razão pela qual tem notícias que publicam aquele vai se casar, aquele vai se casar, C'est pour que les gens à l'extérieur qui voient, é porque as pessoas que estão no exterior ils veem, ont peut-être un mois ou deux ou trois, eles têm um mês, dois, ils três, puissent voir. que eles possam ver. Si ce n'est pas, par exemple, ah, mais Rosa, elle m'avait promis le mariage. Se não é, por exemplo, a Rosa tinha me prometido o casamento, Mais Samuel, c'est mon fiancé. o Samuel é o meu. Mais il veut se marier. O Samuel vai se Il y a casar. quelque chose qui va pas. E uma coisa que não está C'est la saindo bem. raison pour laquelle on fait ça. É a razão pela qual eles fazem isso. Et aussi une autre chose, E também uma outra à coisa, la mairie, quand il y a on célèbre le mariage, na Casa do Estado, onde celebramos o casamento, on laisse toujours la porte ouverte eles deixam sempre a porta aberta. pour que si quelqu'un, en passant dans la rue, Porque se tem alguém que está passando na voit rua, comme ça, que c'est Samuel là, ele vai ver assim, é eu, Samuel. il fait quoi là-bas? Ele está fazendo o que aí? Vous voyez, donc c'est important cette question ici. Essa questão é muito importante. Tout le monde a dit qu'on peut célébrer le mariage. Todo mundo disse que a gente pode celebrar. Après ici, Depois de aqui, on ne prendra pas des requêtes des gens, je suis contre, je voulais pas dire, c'est fini. a gente não vai receber ninguém, que as pessoas que vão falar que eu estava contra, acabou. Je vous exigerai, vous demanderez, vous deux, comme vous répondrez sûrement au jour du jugement, lorsque les secrets de tous les cœurs seront dévoilés. Si l'un de vous connaît un quelconque empêchement pour lequel vous ne devriez pas être légalement mis ensemble dans ce saint mariage, confessez cela maintenant, car soyez assurés que tout couple qui est uni autrement que le permet la parole de Dieu, leur mariage n'est pas légal. Exigirei e perguntarei a ambos, como certamente responderá dia do julgamento, quando os segredos de todos os corações serão revelados.
se alguém de vocês conhece algum impedimento pelo qual vocês não deveriam ser legalmente unidos neste santo matrimônio, confessem agora, pois estejam certos de que qualquer casal que seja unido de forma diferente da permitida pela palavra de Deus, seu casamento não é legal. Samuel, eu posso sossegar o casamento? Irmã Rosa? Mais croyant que vous avez dûment réfléchi à cette responsabilité sacrée que vous êtes sur le point d'assumer, alors que vous vous êtes préparé pour y entrer respectueusement, sagement, raisonnablement et dans la crainte de Dieu, je vous proposerai l'alliance ou le pacte de mariage. Vous témoignerez la même chose pendant que vous joignez vos mains droites. Mas, acreditando que vocês refletiram devidamente sobre esta sagrada responsabilidade, Joignez vos mains droites. Juste responsabilidade que estão prestes a assumir. posez ça sur la Bible. Então que vocês se prepararam para entrar respeitosamente, sabiamente, razoavelmente, no temor de Deus, eu vos proponho a aliança do casamento. Vocês testemunharão o mesmo enquanto unem suas mãos direitas. Monsieur Samuel de Souza, Senhor Samuel de Souza, voudriez-vous accepter cette femme ici comme votre épouse légitime vocês querem aceitar essa mulher como a sua legítima esposa pour vivre ensemble dans cette sainte vie conjugale? para viver juntos nesta santa vida conjugal? Promettez-vous d'aimer, d'honorer, de chérir et de supporter dans la maladie ou la santé? Você promete amar e honrar, estimar e suportar na doença ou na saudade, La richesse ou la pauvreté? na riqueza ou na pobreza? Et promettez-vous d'abandonner toutes les autres aussi longtemps que vous vivrez tous les deux? E promete abandonar todas as outras enquanto ambos viverem. Je dis un grand oui, pasteur. Eu digo um grande oui. Sœur Rosa, Irmã Rosa, voudriez-vous accepter cet homme ici, Samuel, comme votre mari légitime? você aceitaria este homem como seu legítimo marido Pour vivre ensemble dans cette sainte vie conjugale? para viver juntos nesta santa vida conjugal? Promettez-vous d'aimer, d'honorer, de chérir et de supporter dans la maladie ou la santé? Você promete amar, honrar, estimar e suportar na doença ou na saúde, La richesse ou la pauvreté? na riqueza ou na pobreza? Et promettez-vous de vous attacher uniquement à lui aussi longtemps que vous vivrez tous les deux? E promete se apegar somente a ele enquanto ambos viverem. Sim, eu prometo. Amém, amém. Il y a des alliances sur Tem 2 anéis sobre a Bíblia. aider la sœur. Ajudem ela. Ok, bon. Vous n'avez pas fait les vœux. Vocês não fizeram. Là maintenant. Donc tu prends l'alliance. Você vai pegar o anel. Tu sais quel doigt il faut mettre. Você conhece o dedo? Tu le mets, mais en lui faisant des promesses. Você vai meter para Le ela. mariage est basé sur les promesses. Você vai meter para ela, fazendo ela as promessas. O casamento é baseado sobre as promessas. Tu dois regarder aux yeux. Regarde tes femmes aussi. Parle même en portugais, il faut qu'elle, surtout qu'elle entende. Você pode falar em português, ela tem que Elle entender. comprend ce que tu m'as dit. Ela tem que compreender o que você diz. Regarde les yeux. Oui, regardez les yeux. Oui, vous parlez, mais... Oui, allez-y, parce que... Você pode ir. Rosette, Rosa, les années de l'eau, nous avons réalisé, vous avez canté mon nom. é hoje que eu estou a realizar o que estava no meu coração.
Donc ici, c'est pas beaucoup prolongé. Eu fiquei muito sozinho, muito tempo. Chrétien lobby, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tem uma escritura que diz que não é bom que um homem esteja só. J'ai vécu la réalité de cette écriture-là dans ma vie. Eu vivi a realidade dessa escritura. Jusqu'à ce que nous avons venu à mon aïeux. Até quando que Deus me levou a te ver. Je t'aime de mon cœur. Eu te amo todo meu coração. Et je t'aimerai toujours. Eu te amarei sempre. Je te promets d'être fidèle à toi. Eu te prometo d'être fiel Toute ma vie. toda a minha vida. Je te chérirai toujours. Eu te amarei sempre. Je te respecterai. Eu te respeitarei. Et je ferai tout ce que tu en auras besoin. Eu farei tudo o que você quiser. C'est la bénédiction que Dieu va me donner. Segundo as bênçãos que Deus vai me dar. Je répète encore, je te promets d'être fidèle. Eu repito ainda mais, eu prometo ser fiel. C'est ce que l'amour nous sépare. Até que a morte nos separe. Maintenant, c'est le tour de Rosa. Moi, je remercie d'abord Dieu pour ce jour. Parce que c'est pas facile, mais merci Seigneur. Samuel. Moi, je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci de m'avoir aimé. Merci de faire de moi une femme heureuse. Je me souviens que Dieu m'a promis de me consoler. Et aujourd'hui, je peux dire que Tu es l'ange que Dieu m'a promis. eu sou grato a isto, a Deus, Eu sou muito, je remercie le Seigneur pois tu és o meu testemunho, parce que tu es mon témoignage, a lembrança constante do quanto Deus me ama. le souvenir pour lequel Dieu m'a aimé. A ti, a minha fidelidade, a submissão e o respeito. Je te promets la fidélité, la soumission et le respect. Até que a minha Pai. Jusqu'à ce que la fin ne se passe. Je t'aime. Ok, alors c'est ici, je vais prier pour vous. Avance aqui, eu vou orar para vós. On est là toujours. Tu le regardes. Pega ela pela mão direita. Onde está a Bíblia? Mete as mãos na Bíblia. Prions le Seigneur. Oramos o Senhor. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, je te remercie pour ces jeunes eu te gens agradeço por esses jovens, Senhor, qui t'ont honoré. que te honraram. Alors que dans ce monde, Então, nesse mundo, les gens vivent dans le concubinage. as pessoas vivem nas concubinagens, Ils sont honorés. mas eles te honraram. Le mariage vient de Porque o toi. casamento vem de Je ti. te remercie, Seigneur, Eu te agradeço, Senhor, ton serviteur, mon frère Samuel, para teu servo, meu irmão Samuel, et son épouse, la sœur Rosa. e a sua esposa, a irmã Rosa. Tu as entendu, Seigneur, leur vœu. O Senhor escutou, Pai da glória, o que eles disseram. Je te remercie, Seigneur. Eu te agradeço, Senhor. Je prie que tu les bénisses, Seigneur, Eu peço que o Senhor nos abençoe dans ce voyage de la vie. nessa viagem da vida. Si tu t'arrêtes de vivre, Seigneur, O Senhor está te a vida, donne-leur des enfants. dá eles filhos. Multiplie, Seigneur, Multiplica, Senhor, cette union. essa união. Je les bénis en ton nom. Eu os abençoe em seu nome. Je glorifie ton Eu Saint-Nom. glorifico teu
teu santo nome. Sois béni, Père. Seja abençoado, Nous Pai. sommes heureux, Seigneur. Nós estamos muito alegrados, Je vois les Senhor, jeunes gens prendre position pour la parole. de ver jovens pegar posição pela palavra. Sois béni, Seigneur. Seja abençoado, Senhor, Au nom de Jésus-Christ, no nome do Senhor Jesus Cristo, notre Seigneur, notre Dieu. nosso Senhor, nosso Deus. Amen. Amém. Que le Seigneur vous bénisse richement. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Ayant reçu la commission Eu recebi uma comissão en tant que pasteur como pastor de marier les gens, de casar as pessoas. je vous déclare, Eu vos declaro mari et femme, marido e mulher. au nom de Jésus-Christ. Vous êtes mariés. Você pode beijar a sua esposa. Pegue ela pra mão. Et tournez-vous. Je vous présente Eu vos apresento Monsieur et Madame Senhor e Senhora de Souza. de Souza. Que le Seigneur les bénisse. Maintenant, Agora, vous avez entendu quand la sœur a parlé, vocês escutaram como a irmã falou? elle a dit un mot Ela disse uma palavra qui est très important dans la Bible, que é muito importante na Bíblia, mais qui n'est pas actuel, mas que não é atual. surtout ici en France. Até aqui em França, Elle a dit, ela disse: Samuel, Samuel, je te serai soumise. vou te sumida. Você sumida. Le mot soumission, A palavra sumida ce n'est plus actuel aujourd'hui. não é mais atualizada hoje. Aujourd'hui, c'est les hommes qui doivent être soumis. Hoje os homens têm que ser Mais sumidos. la Bible dit, femmes, soyez soumises Mas à a vos mulher maris. disse: mulheres sejam sumidas aos seus maridos. Alors, dans les temps bibliques, Então, nos tempos bíblicos, pour montrer la soumission para mostrar a de la submissão femme à l'égard de son mari, da mulher no encontro do homem, la femme prenait son voile a mulher pegava seu et véu mettait sur l'épaule du mari. e metia nas costas do marido. Alors, sœur Rose, Então, irmã Rosa, ton voile est où? você vai pegar o seu véu, Cela, tu ne l'enlèves pas, você não vai mais tirar prends isso, juste ton voile você vai pegar seu véu, et mets sur l'épaule. você vai meter nas suas costas. Passation des pouvoirs. Passation de pouvoir. Quand une femme est dans la maison de son père, Quando uma mulher está na casa do seu pai, elle est sous le pouvoir de son père. ele está sob o poder do seu pai. Mais une fois mariée, Mas uma vez elle casada, passe le pouvoir. o poder se passa. Le papa passe le pouvoir au O mari. papai passa o poder do marido. C'est ce que vous voyez É isso que maintenant. vocês estão a ver agora. Que le Seigneur le bénisse. Deus nos abençoe. Nous allons prier le Nós Seigneur. vamos orar ao Senhor. Dieu notre Père, Senhor Deus, nous nosso te Pai, remercions nós te pour agradecemos ce mariage por esse casamento qui vient de prendre fin, que Seigneur. acabou de terminar. Pai. Disons la cérémonie à l'église. A cerimônia na igreja. Maintenant pour le reste, Seigneur, Mas agora para o que resto, tu Senhor, sois avec eux. seja com eles. Sois béni, Seigneur. Seja abençoado, Nous Senhor. bénissons ce couple. Nós abençoamos esse. Nous les bénissons Nós abençoamos esse casal. au nom de Em Jésus. nome de Jesus. Nous les bénissons. Nós abençoamos. Que tout le monde les bénisse. Toda a gente que abençoe. Bénissez-le. Abençoe eles. Bénissez-le. C'est leur mariage. É o casal Nous deles. te bénissons. Nós Nous abençoamos. vous bénissons. Nós abençoamos. Samuel, nous te bénissons. Nós abençoamos. Rose, nous te bénissons. Nós abençoamos você. Toute l'église ici, nous vous bénissons. Toda a igreja, nós Que abençoamos. vous puissiez aller de l'avant. Você pode ir. Que Dieu soit toujours avec Que vous. Deus seja sempre com Au você. nom de No nome de Jésus-Christ. Jesus Cristo. Amen. Et l'église dit. Ele diz. Maintenant, Agora. Pega ela pela mão. vous allez sortir. Vocês vão sair. On les laisse d'abord sortir. Vamos deixar eles sair. Ensuite, vous sortirez pour les saluer là-bas. E depois vocês vão sair para. Que le Seigneur vous bénisse. Que o Senhor nos Vous abençoe. avez été un bon auditoire. Vocês foram um bom auditor.